Զնարթելիքեշտը նատելիկանալայի ֆիրի ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն ստուդիա խուրիտ բոտրած ծբրթեն աբունի ֆիրը Охрада Кабазен Густад, президент Яхима Реста, Луганска Адаму Республикая Вашингтон. Часел Амали Вегада размеса дефедел экономику Реста министрат конкурса бендурел Хисен Кензен Эльгутун кредита. Отсас Хусар Ирестуне местесте Ирун Адаме геноцида Ваззабунта, Оса трагикум бунтероцет Седаза. Президент Бибелт Анатолий Яхима Реста Луганска Адаму Республикая Национ университета делегации. Банасан гундерсет Анаман Кавакаю Цемедуа Республика Амгостат Кануй Охрада Кабаздар. Президент Бибелт Анатолий Яхима Реста Вашингтон Луганска Адамун Республикая Хусарирестон Макуса Гунбалца Эрцедесты Тарас Шевченко Номыл Луганска Национ университета ректор Елена Трегубенко Амавалдар аттестацион комиссардар Галина Сорокина. Вашингтон Пацахада Саргалавак Гассузахта Амавонсан Котта Заргадуа Бастатехсан Амкусткан Надфидар Бендур Авар Республика Техсан Апатфадыздахана Кухтаря Канджета Ахсан Фастивак Джинкустканенан. Для меня всегда бывает очень приятно, когда у нас происходит такое взаимодействие, причем, еще раз подчеркиваю, тесное взаимодействие и взаимодействие на самом таком высоком уровне. Это и в плане политической, однозначно мы подтверждаем свою позицию по отношению к Луганской Народной Республике, к Донецкой Народной Республике. Для нас это незыблемо, для нас это абсолютно, скажем так, принципиально. Мохан анаман Кавагу Луганска Адамун Республикай Мадартар дар Амгост Канен Вацинаматса Ахорады Кабазадар. Гананис ими Ягмазал Табаса Таканен Амаса Авазын Фадыл Бакусын Кацизда Қасфавзисты Ахорады Амвазад Фабарзон Тарканенан Кот Хусар Иристон Афта Халарадун Луганска Адамун Республикай дар. Эти связи мы ни в коем случае не имеем права терять. Уже переходя к важной, без сомнения, составляющей образовательных процессов, это, конечно, для нас очень важно. Почему? Потому что, во-первых, это связи молодых людей, связи тех людей, которые непосредственно занимаются наукой. И я думаю, что у этого направления есть серьезное будущее, большое будущее. Поэтому я уверен, что наша высшая школа, наш университет и высшие учебные заведения Луганской Народной Республики, да и Донецкой Народной Республики в дальнейшем будут тесно взаимодействовать. Луганска Национ университета ректор Бузнеджина Хастазахта Пацахада Сархлаваганна Республика Моя Кайфа Хоттой Войтахай Елена Трегубенко Банасан Кута Заргая Невсис Базар Тага Хатыл Кайнабаз Зайдесте Ама Анаман Гайдар Практико Нагдавай Ахаст Кайр Савдесте Вамай Воймарараз Макута Корт Ходеедар Кацитан Сахаст Гананис Хусар Ирестоном. Вот мы сегодня проехали по вашей прекрасной республике и увидели, что здесь совсем другие природные условия. Я думаю, биологам будет интересно, географам будет интересно приехать к нам и изучить совсем другую степную зону. Нашим детям будет интересно приехать на практику к вам. У нас такие наработки есть с Российской Федерацией. Мы обмениваемся, скажем так, студентами. Мы можем вполне организовать летние школы, в которых будет интересно нашим ребятам. В рамках спортивного, культурного сотрудничества у нас очень много предложений. Я думаю, что они не останутся без ответа, и мы сможем действительно наладить общение, как вы верно отметили, между молодыми людьми, которые в дальнейшем смогут развивать наши республики. Хусари Рестона Пацахадон университета ректор Терете Вадим дар Яхираду Банасан Котта Заргадова Валдар Ахорганандон Цебазард Бафысысты Амавифал Гатте Дартар Фастивак Дженкусты Фарсы Дова Форстар Райсысты Хорс Фастивджетам. Завтра будем подписывать, Анатолий Ильич, соглашение с Луганским национальным университетом о сотрудничестве. Фактически уже обговорены все вопросы, которые мы будем затрагивать. И что самое главное, мы уже реально обозначили конкретных сотрудников, которые работают у меня по Донецку, по Луганску и по Российской Федерации. Фембалдер Астаджибанусан Арцит Заргарас در فستیوال استالب استایفیدن در امانر استاج республикаты اخسانس проект اخسانس و دون نسان درود سمای آرس در سوی اپت و آورت در و دون انغجن ول در آخرات رایسنن گوبستاگون در کدست آیدا کدزیت آزامت اینفارماتسون را وقت آبون
Podzachody serglevek Bibeltanatuli Fembelt Echsenadun organizacji Adem Nefse Minevertime. Dzerced Respublike Cerjetan Achshiak Forstatal. و رختره نواتسکسک سوسیت ماریانه بسته گندر مجا. Ахшияк Бастина Дахсанадама Подсохада Ахсан, президент Фимбал Дахсанадон организации Адама Навсамина Вартима. Катитан Сафал дар бирастак Акаттой Набастай Подсохадон суверенитет. Фимбал Драйдана Подсохада Сарглава Гардзерта Боканга Куста, ама президент Вавгая Ярхойда Фадл. Нарараста Джахсанада Дортар дар Тахсан Канан, Сахам Форстата Куд, Кустмыст, ама Пенсита Филдар Канан. Горат Хама Республика район Тахарзар Астад. Инвестор Тархонан, ама Кайзаган Айкава Фидабаста Коканджата Форс Болавын. Ацитематан Бибелтана Доли Меня избрал народ. Я свою должность не называю работой. Я всегда говорю, я на службе буду тогда-то. Почему? Потому что эта должность для меня не работа, скорее для меня это служба, которую я делаю для тех людей, которые меня избрали. То есть меня избрал народ Республики Южная Осетия. Абсолютно, конечно, не деля на те, которые голосовали, не голосовали. Ахсанадон организации банктен подсохода сарглавак бовдоста я хосканак джиккойта алана. Вием гост канзан Ахсанадон организации тима, ама хастон архойта ветеран тима. Бибилта Анатолий бохаскотта цамай орастер цава ветеранта нумхахт, цамай санкун цава социалонах хос. Вот эти деньги, которые мы мобилизовали обратно в наблюдательный совет, и те деньги, которые мы высвободили, вот, допустим, вот этот гемодиализ, их на сегодняшний день около 400 с лишним тысяч рублей в месяц. Эти деньги мы хотим направить на то, чтобы начать реабилитацию тех людей, которые отстаивали независимость Республики Южная Осетия, начиная с 1989 года. То есть фактически на сегодняшний день, вот январь месяц, мы уже с сегодняшнего дня готовы отправлять на санаторно-курортное лечение как минимум 5-6 человек в месяц. Подсохода сарглавак малавар цидысты олохудун тематы Фадл Форстата. Кацата Ахсан выдысты на сайрок стратегион партнер в России дортара интеграции мирасы валонжен бидонтана хосканын, ама политикум партита орастот. Фалаваттари был корздарны хосровод мегафона лакката архты Фадл. Президента реакции оцокоттаджи Фадл и ухозон набыт. Очень сильно волнует нашу республику, с чем вы, конечно, знакомы, вот вопрос мегафона. Вот эти тарифы неожиданные. Я буквально где-то числа 20-го встречаюсь как раз здесь с руководством Устелекома и всеми компаниями, которые являются учредителями нашего Устелекома. И буквально 20 января мы это все будем обсуждать. آخر فیلم بالت تا دارت در وقت سبزسته و من مکس سیراج درن سوی کنه آدمل سفارست تا ستمدیس کنه اما ستخسن کنه و دتل خاطر تسرست فیلم بالدن پرزیدنت بیبلت آناتولی. دوام ایرازم باور دانست نخیشن سویدیک کایت هالان ایوان اکتیو در ایزون کشه افتی از هم ریخ سنودی. ریخ سنودی میرن دریس نمرز فکستی شمی именно ханадой могло, кашета манана хоскана шамай хавше болшинат патриоты конхсанатун организации тема мехсануше болшина бараза Алан Иванович. Цотите Мариана Тебелта Алан устата завар Коцтрауль информацион рабахт абун. Чисел амаливе года ройресте тахай леверт севдесте элиготун кредите. Уйтахай экономикун ройресте министра драстит сермагун конкурс. Кредит райсен кодис уй фаделуна оцкасе кукуйтан жиле буцетте гунд эрмек. Экономикон райресте министра драсит конкурс числа маливага райресте тахал готон кредитте даттыны фадел. Конкурс расит терсед республика числа маливага райрестен готон кредитте даттыны фадел фонда совета рахаска фандом магаска. Автома числ амаливага субъектен готон кредитте даттыны нысанан. Декабрь майцы загон истерсед бу магаскадер. Курдиятте бадаттанис экономикон райресте министрадме. Создан попечительский совет, который рассматривает все поступившие заявки на получение льготного кредита. Этот попечительский совет состоит из 7 человек, которые рассматривают каждый бизнес-проект в отдельности, оценивают каждый проект отдельно, насколько он эффективный, насколько этот бизнес-проект принесет пользу, сколько рабочих мест он
будет предусматривать Բավդիսկա բիզնես պրոյեկտը խսան կուստարդ ֆտսագրոդը դարս դաղցաուձան ֆիրմիրուն խadzարատտամ կացտա սարխայդե ռեսպուբլիկայի ֆտուն կանզստը ғաչին խալսադուն պրոդուկտայ ավտամավալդոյ կուստարդուձան ռավաղ դադուն պրոյեկտամ դար также в приоритете действующие предприниматели, это будет крестьянско-фермерские хозяйства или индивидуальные предприниматели. Естественно, оказывать поддержку в первую очередь нужно действующим предпринимателям, которые уже начали свое дело. Естественно, те, кто открывает свой бизнес с нуля, тех предпринимателей в силу своей компетенции сотрудники Министерства экономического развития консультируют, сможет ли он за эти средства организовать тот или иной бизнес, который он представляет в своем проекте. Чисел амали вагадай архаин кайфанде و دون ساخم داکومنتا قوم بادت و ایما بازون گوافنیز خوستاری رسون خیساواد سایدل بگویت گنادی نخستم گسک چسل اماستا که مالی وگادن الگودون کردیت دتن فوند بودجه دومین دون امازودزن دون آف میلان سومم حادثه گاستم آبارگه انایی ساد نوازگه چسل اماستا که مالی وگادن الگودون کردیت دتن نمتفه فلدر نرو اخساس سدمین سومم حادثه گاست تاوت سپار سدمین سومم کردیت درات نفسته پندوخه خوستار زن و دون کد خارس سون سومم و ما آرسترست خوستار د سیستم کاتسی فرس برک سوزن فرستن سام از دخت خارس سونس اوینم کردیت در ایسن کیفند و دون کردیت دویدمستوی ایس سوزست سپر دستن فیورال اونگ کوکویت آنجلا کوکویت الکساندر کومریت فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون Investițion programma felgettetze objekte arrestsevens udune seju guftaek oysa meyfendag je arrestatseve erte etap megeske. Nörkoste teste ertikak etapel eme plan megeske fevduste azı kerun. Fendace arrestade fedel bestun der revne otsgesek çirtkut regine reportaj. نوجه در ما ایو اوبیکت اکسپلواتاسی ملور در تساوزن دوامین سزموز فودما کرو مفافاو گفته قوی سامای فنداج آرستاد کتسی در غو ارتن سپار کیلومتر آتاس کشته ارونالزسته آرستاد ارتقاقی دابم Реконструкция автомобильной дороги Гуфта-Коиса, третий этап. То есть это вот тот участок 11 километров, который остался незавершенным, он в этом году будет построен со всеми инженерными сооружениями и сдан в эксплуатацию. С вводом в эксплуатацию этого участка у нас дорога от поселка Гуфта до Коиса, до города Коиса, она будет уже полностью вся заасфальтирована, обустроена. آتا بیکت آرستادون کست راید توی دوامین فتسمازه ایو از مفندق سال سگرسد گفته قیمول تایونگ کتسی درگو ایوندس کیلومتره آتا فادگو دیول وزنگ جندر و منما او آواجون یا رستد تا دوم تا بیره تخمه رستگ فداغو من نکس که اپد کست در کند ارسدست آفونل فنداج آرستاده دکا کتاب متا عرفنال توی دوامین فتسمازه و ترجت فندو مگس که آرستادون کست راید توی گورد گویسه سال سگرسد فندق کساگ جن قاونگ کتسی درگو 10 کیلومتره دوامین فتسم دوامین ساماز اینوستیسیون پروگرام فعالیت گفته قای سامای فنداج یو خواهر استادن کسی در خو ایوان 10 کیلومتر راهی سندرسد دو بسده فنزای فونز میلیون سوم آرستاد مینیستر دکتر بانوسان کد تو مگسکه آسبنات آرست درصدست دو وادز وازگجن فیدارگانن آرستاده کسی در قیمی یاکسیس که او سپارسده میتره آفتم آم ور درصدست دون سوان خطر تدر فنداج آرستاد دارت در کوستست آساز در Между, то есть в настоящее время участок со стороны Коиса он обустроен, и участок сосной Гуфта тоже обустроен. И вот этот участок, который остался между ними, это вот Альцо, я еще когда Ставдун, а я рассташавдение шанс. Далее в этом же году будет построен мост на дороге Гуфта-Коиса. То есть новый мост будет построен. گفته قای سامای فنداج آرستاد بیره برسای فروگ در کندن کدارگو مسرجت سار دو ورته اپت کسته در کند کفاوی و تخین والا قای ساما فنداگل برزت تخت کنزست سپور مینوت مم شد قطریگین کستایی دا کمریت فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون Sede ertenazı sıxest zindgund irun fisse gediyate sumak raygurdel. Revoluționer bire zinzinete bavzersta Sovetun sedise aresta de farske xesid witexey. Yezart eme sveldista de texey u narodun ermek.
Abunță berdesemian varısa dertin azı xestkene zingon dirun fıssak bayet revolüsyoner gediyat tsuma qıray gurdil. Kurdiya çin xeda xor fıssak gediyat sekay fırt tsuma qıray gurdugani sıqav. Kast fetsi der be universitet. Ye fıtsakım zavgata tsuma qnıfıst astara bola din seminara xorgenge. Yesfeld stad raz der fıstem zavgata ste politikay fedil ameli rikun. Yem zavgata fıtsaxat mxorerat dest mi faras sada evdamazım. Oy xorzim bersta ye revolüsyoner xayde amasavetun arastad fars xatsine تخی افخرد که با یافتن فلان فتاست فستن علاوه دیگر افزار گفنداگیم ریولوسیون از ملد خواهدی سنت خی و یاخسترسد میفارا سده استمازه همه این ترخونر سد سرم بونتم سبر مفخسن یه رای گرم بسته مرز دخ میفارا سده افتسمازه فیورال ریولوسی فسته اما اکتابر ریولوسی سرل توخ خواهدی استاد سگاتی رستونه سبر خواست و افگه گدیات سوماق نفسته ام زفگت سیگل آخست و نفسته تم یم زفگت آفتر یه رای گرم بسته ما اما سری بارزیناد مسکه فستا آخستا ماجد سارد فدل آخستون باد ناستنتش جنو دسته یسفلد استادون ساردم و بعد نفس تا بیرم زفگت امرازرتم سبرت سوماق آخست فتسیز ده سازه حادثر استکتنگ باندفتا یه ننیزینات اما یه پسیخی گیل سوماق قامارد میفارس ده ارتن فتسگه مازد سپور آستاز زده کوکویت انجلا جیو تاکسانا تاتا تاکسانا اینفارماتسون را وقت آبون Nërta bazungeut sportivun sërde ertsavge xobertime. Xusar irestünak aremresler tədüve maydanarambel tüytsegat irestun alani çempionatı. Ereste esta kilogram vazı kategori dikak prizun bınat basaqsta iste sazıd xabelatı arsin. Sada kilogram vazı ta ertikka gıstis betite alan. Trener Giote Valeri kutbalınsan kutta afteme arsin, fıtsa xatraysta xayat xister sportsmentixsen tsegat irestun alani çempionatı. Betite alan ta dergvetin pauza efeste snok kutta sportivun karire, faletter umen nekeske ravdestuy xurz berekkenemtem. Nërtana nog rubrike, atsas xusar irestune mëstëste sade azë razme ertsevge tragikun saute. Dëvenem aste gërzistun skënekkene me kavet irun ademe. Sermagun kamis kusen ull se me duni eksenat banë maja irun ademe ginasid. احسن آدمون کنوینسید زرده و زخگگیناتسی دو آدم جنخمه یولستر در فدراکند آدم تساق دکت سوی کردگای سناتسی کنت آسیف زاجت خیب من فرست دف تسمازای فسنم گرزستون آدم انس توخی تمفد میتا با کود تا و دترات زورنن آدم جزرده در نخسته و رسی این پیری کنه پرخواد گرزستون راسی تیخد بارزیناد همه آفنال تسمه دلبار باکنا ایرستون زخته در کایزاغن قویرون آدم اکساغای راجی کلات یسر من نیکوس خواستا همه ایرستون سلاود یا بارتل توخ فنداگل هیواد راید توی نفت در توخی تمقیز مردم افتسم ایونه من فرستده دو نمازای رایدایگه گرزستون نفسد تپالکوونیک تشخیید زی دلبارای باسختو ایرون قوتایی ولدر نتساختوی تسرجته نکاست استسابی و آسرگای تاسلگوی مگ سرگاس ماچی بازا دودون تالیزک فیست تسگاتی رستون من وردم فلق دسته خوستاری رستون تسرجته افدای فونس براتسینده سدست خخ تم قتل سیو خای فندکتل نتساق دوغازال مستونگای ایرون آدم نخمت توک کلانا بیراتسی فمار دستگای مینادای ماجه من فرستده دو نماز فدمار دا توی ارتندس کامونارم. فرسنج سپیسوبگای و چی کم کوسه چی شارستا چی کدارستا گرجی نخمشم کد شدی هفته دادم اون ایت کننج مدامسه هفته یوردم لون کنم بایدنج مدام ستیم مکر با خب جست مفدافته کودن کد دوی نتایخیشنه استی کایمه ودی لجک کایمه رو استاجوا گلپو هر مداردم پر خط جست و تامی در راخیشن کدوی دامی مشهور بودن کدوی هن دام این نت یول در اسلام کدوی این گناه تکبلد مدام سپرام و هفت نشست راست فیخستوی ما این گمانه کالدسته مدام مخت و از استاجات کدوی همه سبون برزن کدام فست ایده برست کند و تام نب فنات توی گاهی در دامن بالاگرست توی گاهی هفته ما دام نستی هاون وقت توی هفته بنتون انا خوصف زونگ تارد بالون فسیوت سادم سرل که خدس دسته وی فدل سسلان کتوی همه سامر توی فدود مردای کسترل زد اخسر دسازه بیرایز گنن زورن گرزستون ننسفد می تباکو تا و دتل استای فراستماز نوز دکه گماز دوامین سپرماز دوامین استماز مخینی کفی رو خود زسته و سبونتم
اما انا خوسای گردزیاگ لکورت کوخای چی فماردو سادم نمتم ما خنزور زستم و سادم تخی کسی تانا خوسای فماردسته ما خنزور زستم دنیای ایول راگون در آدم خود کت قاودسته سکنک کنن جیو تاکسانا کمریدات فادیما تیلی کمپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون آخر ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم